to je da ne jedete zube barem pola... Ne. Ovo što ću vam sad ispričati, ja prva radim krivo. Pitanje je li ispravno prati zube prije ili poslije doručka. I što je ispravno? Točan odgovor je da zube trebamo prati prije doručka. Ne. Nemoj reći da je to točno. A sada nam svima objasni kako je to pobogu moguće. Jel moram? Bez obzira koliko dobro na večer operete zube. Ako ste najbolji u pranju zuba na svijetu, dok spavate noću, vaše bakterije imaju puno vremena napraviti nove naslage plaka i napraviti puno toga što vi ne možete dodirnuti i što vaša slina u toku noći ne ispere, jer je sline naravno manje dok spavamo. Kad se ujutro probudite, na vašim zubima postoji novi, svježi bakterijski biofilm, novi plak, koji je sad spreman za novi radni dan. I ako idete pojesti doručak, onda je logično da ćete te nove, baš super spremne bakterijske naslage nahraniti nutrijentima, svime što jedete, svu hranu ćete dati i njima i one onda to mogu dobro koristiti i sa tim plakom svojim dalje nešto loše raditi zubima i zubnom mesu. Trebalo bi zube oprati ujutro prije doručka. Može jedno glupo pitanje. Ima li glupih pitanja? Nema. Ima. Ovdje glupo ima. Pitanje. Ako smo na večer oprali zube, šta sad to znači vaše bakterije noću rade? Nismo li tim pranjem te bakterije riješili? Nismo. U ustima, kao i na cijelom tijelu, cijelo vrijeme imamo milijarde i milijarde bakterija, s njima živimo, oni su sastavni dio našeg života, našeg tijela i našeg postojanja na ovoj planeti i ne možete biti bez svojih bakterija. Onda bi umrli sljedeći dan od nečeg lošeg. Vaše bakterije su tu, vi ste ih smanjili na večer dobrim pranjem, smanjili ste broj patogenih, ali oni nikada ne nestanu. I onda preko noći svi oni nešto opet novo grade. Znači bolje je oprati prije jela, tako bakterije ne bi imali hranu. Točno, ali ono što je tu problem je naš svakodnevni život. Još jedna ekstra informacija koju ja prva dajem, a vjerujem i mnogi moji kolege, je da ne perete zube barem pola sata nakon jela, jer smo ih nagrizli nekim kiselnim sastojcima, nekom hranom ili pićem i onda ako idemo odmah četkati, onda ćemo si pojačati trošenje cakline i eroziju zuba. Znači, postavljamo pitanje, pa kako sad da doručkujem? Onda ne smijem prati zube pola sata, ili više ako je moguće, a kada ih onda perem, pa ne stignem, pa ne mogu, kažem ja prva... Baš sam te htio pitati gdje ćeš točno naći te ljude koji imaju vremena čekati pola sata. Znači, ovo su sad upute koje stvarno svaka čast onima koji to mogu ispoštovati, ja prva ne mogu. Idemo pokušati ovako, zubi treba oprati, onda treba doručkovati, onda treba pustiti barem pola sata i onda ih opet treba lagano oprati, u principu izmučkati, isprati samo ostatke hrane i lagano ih nježno pročetkati. To stvarno ja ne znam ko ujutro može i stigne. Ako to ne možete, pronađite druge načine da tu cijelu situaciju nekako zaobiđete i da ipak napravite dobro za svoje zube. Operite ih prije doručka, jedite i samo lagano promučkajte vodom prije nego trčite van iz kuće u svoj radni dan. Nemojte te sekunde se opet hvatati četkice, samo isperite zube. A nakon sat vremena ili kasnije za ručkom, opet sa četkicom ih bolje operite kako treba. Ili, ako ne možete uopće sad se ujutro time baviti, onda kad negdje dođete, operite zube kako treba. Znači, svatko u svom životu treba naći nešto što mu funkcionira. Moj osobni problem je to što kad pojedem, mi se počne dizati želudac ujutro, ja za zube ne mogu oprat, dođem do 2, gotova sam, oči mi ispadaju. I onda najrađe odustanem od pranja. Što napravim? Uzmem četkicu i samo si lagano iščetkam ove stvarno vidljive plohe da baš ne izađem van sa komadom kruha još na trojici. I da, provjerim zube, jesam ok sam. Eventualno možete promučkati neku vodicu ako želite osvježiti dah. I ok, odite tako dalje, ja prva to napravim jer se te sekunde ne mogu pomoći, ali imam punu svijest o tome da su mi zubi u tom trenutku neoprani i da ću u prvom sljedećem mogućem nekom trenutku dana ih oprati bolje. Ok, u nekom idealnom svijetu, radimo li to tako nakon svakog obroka, tih pol sata? Da, nakon svakog obroka treba zubima pustiti mira da slina remineralizira sve ono što je hrana nagrizla. Znači, ne jurite prati zube nakon obroka, ako možete samo izmučkajte s vodom, čak ni kaugume nisu baš dobre, tu su isto savjeti kontradiktorni, ok, možete malo se žvakati neku kaugumu, ali brzo pljunite, nemojte onda to žvakati pola sata, jer to nikada nije dobro za zglob.
Pro tip je da zbog žurbe ujutro ne uzmete četkicu i ne projurite preko zuba i time si radite erozije, defekte na zubima i recesije zubnog mesa. Znači, radije ih nemojte oprati sa četkicom ujutro, nego da ih operete krivo. Uvijek se sjetite toga da nikakvo trljanje zuba, evo sad žurim samo da ih operem, nije korisno. Operite ih onda ili kasnije u danu ili jako dobro na večer. Ako se sada pitate imate li dobru tehniku pranja zubi, pogledajte videe koje imamo na kanalu o tome, o četkanju zuba, o korištenju interdentalne četkice i o korištenju konca za zube. Puno je važnije da to radite kako treba, nego brzo ili često. Pozdrav!